हेलो गाइस, कैसे हैं। तो काफ़ी दिन के बाद आज मेरा काम स्टार्ट हुआ। ईद के दिनों तक जो है ना काम मेरा बंद था। तो आज मैं हाजियों को ज़ियारतें करवाने गया था और वीडियो मैंने डाली है। तो देखना आप मैंने कैसा गाइड किया और आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, और लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऐसी ही वीडियोस मेरी आप तक पहुंचती रहेंगी। थैंक यू। देखिए दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये जो छोटे पहाड़ के ऊपर आप देख रहे हैं मस्जिद, ये मस्जिद फतह है, जिधर आपने 3 दिन बिना कुछ खाए पिए मुसलमानों की फतह के लिए दुआ की। और नीचे जो मस्जिद देख रहे हैं ऊपर से कब्र नुमा उसकी छत बनी हुई है, ये हजरत सलमान फारसी का खेमा जिनके मशवरे से खंदक खोदी गई। और ये जो सफेद रंग की बड़ी मस्जिद है, सब देखेंगे ये सफेद रंग की जो बड़ी मस्जिद है, ये इधर 2 खेमे थे, हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के, जिन्हें शहीद कर इधर बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक बना दी गई नमाज के लिए। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, सब आगे अपने सीधे हाथ देखेंगे तो सीधे हाथ देखेंगे आपको एक और मस्जिद नजर आएगी, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये मस्जिद और इसी मस्जिद के बिल्कुल आप देखेंगे वो सामने सीढ़ियों वाली मस्जिद होगी, शेर खुदा का खेमा था उधर। और ये जो दोबारा बता दूं आप सब हाजियों को, अपने सीधे हाथ देखेंगे, ये जो मस्जिद है मस्जिद उमर बिन खत्ताब, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। लेफ्ट हैंड साइड दोबारा देखेंगे तो सीढ़ियों वाली मस्जिद होगी। ये जो मस्जिद है इधर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने शेर खुदा का खेमा था। और इसी खेमे के बिल्कुल आगे आप देखेंगे जहाँ लेडीज खड़ी हुई है, ये लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है। उस मुकाम पर हजरत फातिमातुल ज़हरा का खेमा था, हजरत फातिमातुल ज़हरा का खेमा था उधर। और ये जो सामने डबल रोड जहाँ बस गुजर रही है, तो ये जो डबल रोड है इस मुकाम पर खंदक खोदी गई। तो ये जो जहाँ ये वो मुकाम है जहाँ इस्लाम की तीसरी जंग हुई थी, तो ये जो डबल रोड है इस मुकाम पर खंदक खोदी गई थी। सऊदी हुकूमत ने उस जगह को महफूज करने के लिए इधर बड़ी मस्जिद जामिया अल खंदक बना दी। तो ये वो मुकाम था जहाँ इस्लाम की तीसरी जंग हुई। तो इधर लाने का मकसद ये आप लोगों को कि आपको उस मुकाम की ज़ियारत करवा दूं जहाँ इस्लाम की तीसरी जंग हुई थी। तो जहाँ जंग होती है वहाँ कोई नफली इबादत नहीं होती, और इधर कोई नफली इबादत नहीं है। और इस जंग में हमें फतह नसीब हुई थी। अभी जो हमारी अगली ज़ियारत है वो मस्जिद किबला तैन। आपको पता है हमारा पुराना किबला कौन सा था? मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है। आप सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये बात फरमाई थी कि मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात जरूर होगी जो क़यामत तक हक के रास्ते पर होगी और बातिल से लड़ती रहेगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन सी उम्मत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले मुसलमान होंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। और आपने ये भी फरमा दिया उस उम्मत को मिटाने की दुनिया कोशिश करेगी, नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उम्मत डटी रहेगी। वो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं जिनके घरों में गोले फेंके जाते हैं, सुबह फिर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह पाक उन पर रहम करे और जो शहीद हो चुके हैं उन्हें जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम दे। तो मस्जिद किबला तैन हमारा पुराना किबला था। अगर आज हमारा किबला तब्दील ना होता तो आज बहुत सारे फितने फसाद हो रहे होते, क्योंकि मुसलमानों और यहूदियों का पहले जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस एक ही किबला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने मस्जिद अक्सा की जानिब रुख कर नमाजें अदा की। और जो यहूदी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज़िया बात किया करते, वैसे तो कहते हो आप हमारा खुदा अलग है, लेकिन आप किबला हमारा यूज़ करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख होता, तकलीफ होती, लेकिन वो दिल में बात रखते। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि हमारा जो किबला बैतुल मुक़द्दस की जानिब से हट कर बैतुल्लाह हो जाए। तो कुछ राय लिखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात ज़ोहर की अदा कर रहे थे मस्जिद किबला तैन में। 2 रकात आप बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख कर अदा कर लिए तो आपका चेहरा मुबारक बार बार आसमान की तरफ उठता था। उस चेहरे मुबारक को बार बार आसमान की तरफ उठता देख कर अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी, अपने प्यारे महबूब की खुशखबरी, जो उनकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी। इस मस्जिद किबला तैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश पूरी हुई थी। तो जब आप नमाज अदा कर रहे थे 2 रकात अपने बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख कर अदा कर लिए तो आपका चेहरा मुबारक बार बार आसमान की तरफ उठता था। उस चेहरे मुबारक को बार बार आसमान की तरफ उठता देखकर अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी और अपने प्यारे महबूब को खुशखबरी सुना दी, किबला तब्दीली का हुक्म आ गया। तो जब भी आप पर वही नाजिल होती तो आप उसमें तखीर ना किया करते, उसी टाइम उस पर अमल करते। जब भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आता आप उसी टाइम उस पर अमल करते। तो नमाज के दौरान ही किबला तब्दीली का हुक्म आ गया तो आपने उसी टाइम अपना जो अल्लाह ताला के हुक्म से अपना किबला रुख तब्दील कर लिया। जो 2 रकात रह गए थे वो आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख कर अदा किए। आपके पीछे 10 सहाबा इकराम थे जो आपके पीछे नमाज अदा कर रहे थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किबला रुख तब्दील कर लिया तो उन सहाबा इकराम ने भी आपको देखते अपना किबला रुख तब्दील कर लिया। तो जब उन सहाबा इकराम ने आपको देखते ही अपना किबला रुख तब्दील कर लिया
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادا ہو گئی ان صحابہ اکرام سے پوچھا مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا, نہ تو میں نے آپ کو حکم دیا نہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا, آپ نے کس کے حکم پر اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھ کر اپنا قبلہ رخ تبدیل کیا, ہمارا تو قبلہ یہاں پہ, ہم نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر اپنا قبلہ رخ تبدیل کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دے دی اور ان 10 صحابہ اکرام کو عشرہ مبشرہ صحابی کا جو لقب بھی ملا. تو ابھی انشاءاللہ ہم اس مسجد میں جائیں گے, مسجد قبلہ تین جہاں مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا, ادھر جائیں گے. ادھر 2 رکعت تحیات المسجد اور 2 رکعت ہم حاجت کے ادا کریں گے. مسجد قباء میں ہم نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے اور 2 رکعت ہم نے داخلی مسجد کے ادا کیے, ہمیں ایک مقبول عمرے کا ثواب ملا. لیکن ہم مسجد قبلہ تین میں 2 رکعت تحیات المسجد اور 2 رکعت حاجت کے ادا کریں گے. 2 رکعت حاجت کے اس لیے ادا کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش پوری کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہ تو دعا کی نہ تو اظہار کیا, آپ کی دل کی خواہش تھی, اور دلوں کے حال اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو مسجد قبلہ تین جسے دلوں کی مسجد بھی کہا جاتا ہے, ادھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا. اچھا صاحب حاجی جمع ہو گئے ہیں سارے. اچھا جنگ کی حکمت عملی بتا دیتا ہوں کچھ آپ کو. اچھا یہ جو بڑا پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا صاحب حاجی, یہ جو پیچھے آپ کے بڑا پہاڑ ہے یہ سارا جبل احد ہے, یہ جنتی پہاڑ ہے یہ والا. تو یہ اگر اس کا فضائی نقشہ دیا جائے تو یہ لفظ محمد بنتا ہے. اور یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تاریخی مسجد نہیں ہے, یہ ویسے نماز کے لیے بنائی گئی ہے. اور یہ جو پہاڑ ہے جبل رومات, یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں صاحب حاجی جبل رومات, اس پہاڑ کے اوپر جو ہے 50 صحابہ اکرام جو آپ نے تعینات کیے تھے, اور جس کو حکم دیا تھا آپ نے کہ اگر آپ کو فتح بھی ہو جائے آپ نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا. تو جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر جو ہے واپس بھاگنے لگے ہیں, تو جو 50 صحابہ اکرام میں تھے ان میں سے 40 صحابہ اکرام اس پہاڑ سے جب نیچے اترے تو خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کر دیا تھا, تو 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی. اس پہاڑ کے سینٹر سے جو داخلی راستہ تھا, 70 صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی. اس پہاڑ کے سینٹر سے جو داخلی راستہ تھا, اور یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے یہ اس جو آپ کے پیچھے پہاڑ ہے نا اس درے سے ملتا تھا, بیچ میں جو صرف ایک میدان جنگ تھا یہ. تو اس پہاڑ کے اوپر جانا نہیں چاہیے, اس لیے نہیں جانا چاہیے کیونکہ جو 50 میں سے جب 40 صحابہ اکرام نیچے اتر آئے تھے, جو 10 صحابہ اکرام اس پہاڑ کے اوپر رہ گئے تھے تو ان کی شہادت اس پہاڑ کے اوپر ہوئی تھی. تو ہم گندے پاؤں اور جوتے لے کے چلے جاتے ہیں تو بے ادبی ہوتی ہے. تو میرا یہ کہنا اس پہاڑ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو ادھر آنے کا جو مقصد تھا, جہاں ابھی ہم نے آپ کو قبروں کی نشاندہی بھی کروائی اور فاتحہ ادا کی ہے, تو ادھر آنے کا جو مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم آ کر جو ہمارے شہداء ان کی قبروں پر آ کر جو فاتحہ ادا کریں. باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سے سبیل ملتی ہے, ٹھیک ہے, پانی وغیرہ مل سکتا ہے. تو اگر آپ نے لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں, نہیں تو اپنی بس میں چلتے ہیں.